Gusto ka makatipid sa gastos sa feeds? Tanawa ni nga video. Welcome to Garan ni Abay Backyard. Mayong adlaw mga katukaran, bag-o na sad nga adlaw nga gihatag nato sa Ginoo para sa ato. Panibagong vlog na sad nga akong i-share ninyo mga katukaran, labi na sa mga namuhi o mga manok. Ni nga tips mga katukaran, dako gini katabang kay kining pagpamuhi o mga manok mga katukaran, labi ng mga giant chicken, diskarte gyud ang kailangan para makasurvive. Dahil kabaluan man gyud nato mga katukaran nga ang presyuhan sa feeds patuka sa tong mga alaga nagsaka gyud, wa gyud nagbaba, permente gyud nagsaka mga katukaran. Ni nga video mga katukaran, ayaw ni escape, dako ni katabang nimo makakuha kag idea og knowledge unsaon nato nga makatipid ta sa patuka sa atong mga alagang manok. Sa nakita niyo makatukaran, ingana ra ka simple kung mag-prepare ko mga pagkaon para sa akong mga alagang manok. Mga habaw-bahaw nga pagkaon, madali agwa og kining saging mga katukaran o katopong sagulan og gamay nga feeds og mais mga katukaran. Kana nga vegetable slicer makatukaran, dako gyud nakatabang sa ako ang pagpamuhi og nga ng mga giant chicken kay makatipid gyud ko sa pagkaon sa akong mga alagang manok. Tong gipakita nako nga mga sangkap makatukaran sama tong madadi agwa, saging ug uban pa, arihin nako sila i-grind till mapino pag-ayo makatukaran. Unya mao na akong ipakaon sa akong mga alagang manok diri. Dili lang kay mga giant chicken, apo kay mga native chicken diri o mga pabo. Ngani nga paagi makatukaran, nakaprove ko nga dako kay kog save sa gasto sa patuka sa akong mga alaga. Simple ra gyud kaayo mga katukaran ang paghatag nako pagkaon sa akong mga alaga dire. Pero bisan ingan ra ka simple mga katukaran nga pamaagi nako sa pagpakaon sa akong mga alagang manok, nakaingon gyud ko nga sustansyado gyud kaayo mga katukaran nga organic nga pagkaon kay bulto man og lawas ang akong mga alaga dire. Kita nyo mga katukaran nga ganado kaayo mukaon sila kay nga naman sakto pun sila sa vitamins nga akong gihatag nila mga katukaran. Mga nakasubaybay sa akong vlog mga katukaran, nag-share po kong mga tips sa niagi kung saon pud makatipid sa patuka sa atong mga alagang manok. Pero kini nga pamaagi mga katukaran, mas makatipid ni kumpara adto. Dako kay kog tipid ni makatukaran kay ang akong usa ka sako nga mais dugay gyud kayo mahurot. Nya usa ka sako no ko nga feeds kay sagulan man ko gamay nga feeds perting dugayan na mahurot makatukaran. Tinuod lang makatukaran sa mga namuhi sa manako diri sa bukid, di gyud ta maglisod paghatag og pagkaon sa tong mga alaga. Kay ni ana tanan diri sa bukid makatukaran ang mga organiko nga sangkap nga pwedeng ipakaon sa atong mga alagang manok ug uban pa. Ngani di nga paagi makatukaran lamang gyud kung aduna tay vegetable slicer kay ana man nato pinuhon ang mga gulay-gulay uban pang mga dahon-dahon nga pwede nato i-mix ug ihatag sa atong mga alaga nga mga hayop. Mga sangkap ani mga katukaran nga pagkaon nga gihatag sa akong mga alaga, simple lang gud kayo. Mga gulay lang mga katukaran, mga dahon-dahon, prutas ug saging, nya napoy feeds gamay. Adunay pollard ug mais, fights na kayo mga katukaran. For so good sa ingani nga pamaagi paghatag pagkaon sa akong mga alaga, okay gud kayo mga katukaran kay bultor sa ilang mga lawas tanawa, paspas kayo mga on, hurot dayon diri ta ko to mga katukaran ug hopefully kini nga tips makatabang ni labi na sa mga baguhan.